Hola clase, bienvenidos a la sección de vocabulario. Esta semana 10, estamos en el capítulo 4, primera parte. La lista de vocabulario para esta parte está en la página 115 de sus libros de texto. Muy bien, vamos a empezar con los verbos de este capítulo. Vocabulario de los verbos y son verbos especiales. We're going to see how they're special verbs this week y los voy a explicar pronto. Muy bien. I have them divided, los tengo dividido en secciones de tipos de verbos. So I have them divided into sections about types of verbs. And this first section, I want you to see if you can kind of guess the pattern as we go along. And then that way it'll hopefully stick better in your head than me just telling you. I will tell you obviously at the end, but muy bien. So the first verbo es almorzar. Almorzar. Repeat after me. Almorzar. And I've used them all in sentences so you can kind of see them conjugated in the actual use as well. ¿Dónde almuerzas? ¿Dónde almuerzas? Yo almuerzo en el parque. Almuerzo en el parque. Almuerzo or almuerzas, almorzar isn't to eat, it's to eat lunch and only lunch. Muy bien. Costar. Costar. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? This is the most common way you'll see costar, means to cost. You'll see it in the question, ¿cuánto cuesta? How much does it cost? You probably won't see it conjugated very often to the yo form or the to form because you don't ask how much do I cost or how much do you cost. It's just how much does it cost, which is why it's the cuesta form. Muy bien. Let's do some practice. ¿Cuánto cuesta? Let's remind ourselves of numbers. Rewind all the way back to when we did numbers. And I want you to see if you can practice saying these numbers. And I'll tell you the answer, but I want you to see if you can get the answer before I tell you. Muy bien. ¿Cuánto cuestan unos jeans de última moda? ¿Cuánto cuesta unos jeans de última moda? So some jeans of the latest fashion. Cuestan $100. Cuestan $100. ¿Cuánto cuestan unos zapatos de tenis tipo NBA? Tennis shoes. NBA tennis shoes. Cuestan $150. ¿Cuánto cuesta un anillo de diamante? ¿Cuánto cuesta un anillo de diamante? Cuesta $1,200. Cuesta $1,200. ¿Cuánto cuestan unos aretes de oro? ¿Cuánto cuestan unos aretes de oro? Cuestan $225. ¿Cuánto cuesta un edificio de apartamentos? ¿Cuánto cuesta un edificio de apartamentos? Cuesta $15,800,000. ¿Cuánto cuesta una tela de artesanía local de excelente calidad? ¿Cuánto cuesta una tela de artesanía local de excelente calidad? Cuesta $435. Cuesta $435. ¿Cuánto cuesta un cinturón de cuero de un diseñador famoso? A leather belt. ¿Cuánto cuesta un cinturón de cuero de un diseñador famoso? Cuesta $330. ¿Cuánto cuesta un coche europeo? ¿Cuánto cuesta un coche europeo? Cuesta $75,000. ¿Cuánto cuesta una casa grande en una zona residencial muy exclusiva?
¿Cuánto cuesta una casa grande en una zona residencial muy exclusiva? Cuesta 2 millones de dólares. Perfecto, muy bien, clase excelente. Vamos a seguir. Dormir. 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 Yo duermo muy bien. Yo duermo muy bien. Yo duermo muy mal. Yo duermo muy bien. Por la noche. Yo duermo en mi computadora. Yo duermo en mi cama. Yo duermo en mi casa. Yo duermo muy bien. Anything you want. Encontrar. Encontrar. Encontrar es el opuesto de buscar. We use this verb in the Antonio Botas story. Yo encuentro dinero. Yo encuentro dinero. Encontrar. Muy bien. Poder. 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 ¿Puedo ir al baño? ¿Puedo ir al baño? ¿Puedo ir al baño means can I go to the bathroom? Poder, the infinitive form means to be able to. But as soon as you conjugate it, it's I can, you can, he, she, it can, we can, they can. So puedo ir al baño is can I go to the bathroom? If you leave poder just like it is and make it into a noun, el poder, it means power or strength. So it's kind of a good verb. We have a lot of things underneath these videos with poder to practice them. It's also used very commonly in conjunction with other verbs. So like next to another verb that would be in the infinitive. So poder, puedo ir, for example, ir is infinitive. Can I go to the bathroom? Or I can play the piano. Puedo tocar el piano. Or I can speak Spanish. Puedo hablar español. Or whatever. Muy bien. So practice this verb a lot. It's in the worksheets and videos underneath. Recordar. Recordar. If you watch the pronunciation video, you should be practicing your R's, your rolling of your R's, and see if you can say recordar. Yo recuerdo hacer toda la tarea. Yo recuerdo hacer toda la tarea. Soñar. Soñar. Sueño con mi novio. Soñar con means to dream about. You have to put the con for about in this case. Soñar con. Sueño con mi novio. Sueño con no sé, sueño con whatever you dream about. I don't know. Dulces sueños is a phrase that goes with this, means sweet dreams. So you can say that to say goodnight to someone. And que sueñes con los angelitos is dream with the angels. It's a very common phrase that parents use to tell their children goodnight. Que sueñes con los angelitos. And also you can say that to anyone that you love, a term of endearment. Kind of. Muy bien. Volver. Volver. Volver is to do something over again. So if you have volver plus a plus infinitive, it's I'm going to go back and do that again. Or you can just have, it can be like a return idea. So todas las noches, every night, vuelvo a mi casa. I go back to my house, or I return to my house, or I do that again. Para dormir. So every night I return to my house to sleep. Or you can say, vuelvo a hacer la tarea todos los días. So every single day I go back and I do my homework again, or something like that. Muy bien. Jugar. Jugar. Yo juego videojuegos con mi hermano.
Yo juego videojuegos con mi hermano. Juego videojuegos con mi hermano. O juego videojuegos en mi casa. O juego videojuegos con mis amigos. Or whatever. Juego basquetbol en el parque. Perfecto. Muy bien. So this last one is the only one that's a little different from the pattern that we saw in the rest of the verbs. And what we saw was they have a stem changing portion of them. So if you can see my mouse here, the U in the original stem, because what is the stem? It's the part that's not the ending, so J-U-G in this case, or jug, or who. That U in the stem would change to U-E when you conjugate it. And now if we go back and look at some of the other ones, the O in the stem changes to UE. The O in the stem changes to UE. The O in the stem right here changes to UE. And so that's what happened in every single one of these verbs. Muy bien. We're going to see a different stem change in the next set of verbs. Hasta pronto, clase. Adiós.